अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए वीडियो में खुश आमदीद। और आज का ये नया वीडियो द ग्रेट ट्रेन जर्नी पार्ट 4 उर्दू ट्रांसलेशन यानी द ग्रेट ट्रेन जर्नी लेसन्स के बारे में है। और इसकी जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पहले से मैं अपलोड कर चुका हूं। और अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों पार्ट्स के मैं लिंक्स दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये नया लेसन है द ग्रेट ट्रेन जर्नी पार्ट 4 उर्दू ट्रांसलेशन के बारे में। इसकी जो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो पहले से मैं अपलोड कर चुका हूं। और अगर आपने देखना है और उसको सुनना है तो उसकी जो लिंक्स हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वक्त ज़ाय किए बगैर आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। He picked up the apple he had dropped. उसने उस सेब को उठाया जो उसने गिराया था। उसने जो सेब गिराया था उसको उठा लिया, ये उसे उठा लिया। He picked up की माना उठाना। ड्रॉप की माना गिरना, गिराया हुआ। एंड पुल्ड की माना खींचना, घसीटना, एक जगह से दूसरी जगह परश पे घसीट कर लेके जाना। नियर के माना नजदीक। टू द डोरवे के माना दरवाजा, बूगी का दरवाजा। और एक करेट को घसीट कर दरवाजे के पास कर लिया है। उसने एक करेट को घसीट कर दरवाजे के पास कर लिया। सिटिंग डाउन, बैठ कर। ही टुक ए बाइट फ्रॉम द एप्पल। उसने सेब से एक नवाला लिया। बाइट की माना काटना, लेकिन यहां पे इसका माना हम लेंगे नवाला, लुकमा। फ्रॉम द एप्पल, एप्पल से उसने एक नवाला लिया। ही एंड स्टेयर्ड के माना घूरना। आउट ऑफ द डोर, और खुले दरवाजे से बाहर घूरने लगा। ग्रीटिंग्स फ्रेंड, सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। सलाम दोस्त, पीछे से एक आवाज ने कहा। पीछे से एक आवाज ने कहा सलाम दोस्त। ग्रीटिंग्स में ना सलाम देना, ग्रीटिंग्स देना, खुशामदीद कहना। एंड साजिद स्पन राउंड गिल्टली, और साजिद जो है मुजरिम सा बनकर मुड़ा। हाँ? साजिद मुजरिम सा गिल्टी बनकर उसने मुड़ा। स्पन हुआ, मुड़ा उसने। उसका मुंह गन से भरा हुआ था, यानी हिज माउथ फुल अप डर्टी। उसका जो मुंह है वो सेब खा रहा था, तो उसमें वो जो टुकड़े वगैरह थे उससे भरा हुआ था। बेयर्डेड फेस, बेयर्डेड यानी जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, उसको कहते हैं बारेश चेहरा। बारेश चेहरा, दाढ़ी वाला चेहरा। वॉज लुकिंग आउट एट हिम, वो क्या है, उसकी तरफ देख रहा था। फ्रॉम बिहाइंड, कहां से, एक बिहाइंड ए पिल ऑफ क्रेट्स, क्रेटों के एक ढेर के पीछे से। वो क्रेटों के एक ढेर के पीछे से उसको देख रहा था। द माउथ वॉज ओपन एंड वाइड ग्रेन, मुंह एक कुशादा सी मुस्कुराहट लिए हुए खुला हुआ था। वाइड की माना कुशादा, ग्रिन की माना मुस्कुराहट। हेलो, said Sajid apprehensively. Who are you? हेलो, साजिद ने अंदेशों भरे लहजे में कहा, तुम कौन हो? एप्रीहेंसिवली, अंदेशा लगाना। एप्रीहेंसिव, अंदेशा। The man stepped out from behind the crates and confronted the boy. Confronted mean मुकाबला करना, लेकिन यहां पे इसका माना होगा आदमी क्रेटों के पीछे से निकला। Stepped out from behind, बैक साइड से, द क्रेट के पीछे से वो निकला और लड़के के सामने खड़ा हो गया। कन्फ्रंटेड द बॉय, उसका सामना किया।
لڑکے کے سامنے کھڑا ہوا یا لڑکے کا سامنا کیا. I will have one of those too, he said, pointing to the apple. میں بھی یہ میں تھوڑا سا غلط ہو گیا. میں بھی ان میں سے ایک لوں گا. اس نے سیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یعنی اس آدمی نے سیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی ان میں سے ایک سیب لوں گا. ساجد gave the man an apple. ساجد نے ایک سیب اس آدمی کو دیا. And stood his ground while the carriage rocked on the rails. اور اپنی جگہ کھڑا رہا. stood his ground, اپنی جگہ, اسی گراؤنڈ, وہ فرش پہ کھڑا رہا جب ڈبہ یا بوگی, ریل گاڑی کے جو ڈبہ ہے یا بوگی, جب بوگی پٹلیوں پر دڑ دڑاتا رہا. راکڈ آن دا ریلز, وہ پٹلی پر دڑ دڑاتا رہا. The man took a step forward. آدمی نے ایک قدم آگے بڑھایا. اسٹیپ فارورڈ, ایک قدم بڑھانا. lost his balance, اور اپنا توازن کھویا, بیلنس کو کھویا. and sat down on the floor, اور فرش پر بیٹھ گیا. وہ توازن کھو بیٹھا اور اس سے کھڑا نہیں رہا گیا, اور کیا ہے وہ اس پر بیٹھ گیا, فرش پہ, بوگی پہ, فرش پہ بیٹھ گیا. and where are you going friend, he asked. اور اس نے ساجد کو کہا, اور تم کہاں جا رہے ہو دوست, اس نے پوچھا, یعنی اس آدمی نے ساجد سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. have you a ticket, کیا تمہارے پاس ٹکٹ ہے. اس آدمی نے ساجد سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس ٹکٹ ہے. no, ساجد نے کہا, نہیں, میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے. have you, تو ساجد نے جواباً کہا کہ کیا تمہارے پاس ہے, کیا تمہارے پاس ہے, یعنی تمہارے پاس ٹکٹ ہے کہ نہیں. اس نے آدمی سے بھی واپس سوال کیا. The man pulled at his beard and mused upon the question but did not answer it. آدمی نے اپنی داڑھی کھینچی, یعنی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور سوال پر غور کیا, لیکن جواب نہ دیا, یعنی اس نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ غور کرنے لگا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا, لیکن اس نے اس کو جواب نہیں دیا. He took a bite from the apple and said, no. اس نے سیب سے ایک نوالا لیا یا ایک لقمہ لیا اور کہا, no, نہیں. یعنی اس آدمی نے کہا کہ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے. I don't have a ticket. میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے. But I usually reserve کرنا یعنی مختص کرنا, اپنے لیے لینا. This compartment for myself. لیکن میں عموماً یہ بوگی, یہ ڈبہ اپنے لیے مختص کراتا ہوں, ریزرو کراتا ہوں, مختص کراتا ہوں. This is the first time I have had company. یہ پہلی دفعہ ہے, یہ پہلی مرتبہ ہے یا پہلی دفعہ ہے کہ مجھے کسی کا ساتھ ملا ہے. یعنی وہ ساجد کا بتا رہے ہیں کہ مطلب آج میرے پاس آپ ہیں, تو اس لیے میں پہلی دفعہ یہ موقع مجھے ملا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. Where are you going? تم کہاں جا رہے ہو. Are you a happy like me? کیا تم میری طرح ایک ہیپی ہو. ہیپی مین آزاد خیال. I don't know. میں نہیں جانتا. said ساجد نے کہا کہ میں نہیں جانتا. Where does the train go? یہ ریل گاڑی کہاں جا رہی ہے یا کہاں جاتی ہے. The scrubby, ticketless traveler looked concerned for a moment and said, Where do you want to go? پریشان حال بے ٹکٹ مسافر کے چہرے پر ایک لمحے کو تشویش نظر آئی اور اس نے کہا, تم کہاں جانا چاہتے ہو. I want to go everywhere, said ساجد. میں ہر جگہ جانا چاہتا ہوں. ساجد نے کہا کہ میں تو ہر جگہ جانا چاہتا ہوں. I want to go to England and China and Africa and Greenland. میں انگلستان اور چین اور افریقہ اور گرین لینڈ جانا چاہتا ہوں. I want to go all over the world. میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں. All over the world. میں پوری دنیا گھومنا چاہتا ہوں. Then you are on the right train, said the man.
تو پھر اس آدمی نے کہا کہ آپ تو پھر آپ درست گاڑی پر ہو، یعنی آپ صحیح ٹرین پہ چڑھے ہو کہ اگر آپ پوری دنیا دیکھنا چاہتے ہو تو آپ درست جگہ پر ہو. دس ٹرین گوز ایوری ویئر. یہ گاڑی ہر جگہ جاتی ہے. یہ آدمی نے اس ساجد کو کہا کہ اب آپ درست گاڑی پر ہو اور یہ گاڑی ہر جگہ جاتی ہے. First, it will take you to the sea, and there you will have to get on a ship if you want to go to China. پہلے یہ تمہیں سمندر تک لے جائے گا. First, it will take you to the sea. Sea mean سمندر. پہلے یہ تمہیں سمندر تک لے جائے گا. There you will have to get on ship. اور وہاں تمہیں ایک بحری جہاز، ایک کشتی پر، بحری جہاز یا ایک کشتی پر سوار ہونا ہوگا. If you want to go to China, اگر تم چین جانا چاہتے ہو. How do I get on a ship? Ask ساجد. میں ایک بحری، یہ بحریر لگا گیا ہے لیکن میں ایک بحری جہاز پر کیسے سوار ہوں گا. یہ تحریر میں تھوڑی سی غلطی ہے، یہ بحری ہے، یہ بحریر لکھا گیا ہے لیکن یہ رے نہیں ہے، یہ بحری ہے. میں ایک بحری جہاز پر کیسے سوار ہوں گا. How do I get on a ship? Ask ساجد. میں ایک بحری جہاز پر کیسے سوار ہوں گا. ساجد نے پوچھا کہ میں ایک بحری جہاز پر کیسے سوار ہوں گا. Can you cook? He asked. تو اس آدمی نے ساجد سے پوچھا کہ کیا تم کھانا پکا سکتے ہو. اس آدمی نے اسے پوچھا. He asked. اس آدمی نے پوچھا کہ تم کھانا پکا سکتے ہو. یہ ساجد سے پوچھا ہے اس آدمی نے. Yes, said ساجد untruthfully. ہاں، ساجد نے بغیر سچ بولے یعنی جھوٹ بولا اس نے کہ یس، ہاں میں بنا سکتا ہوں، کوکنگ میں کر سکتا ہوں. کین یو اسکرب ا ڈک؟ کیا تم عرشے پر پونچا مار سکتے ہو. وائی ناٹ؟ تو ساجد نے جواب دیا کیوں نہیں. اسکرب مین پوچا مارنا، ڈک مین عرشہ. عرشہ مین یہ کشتی، کشتی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے. وائی ناٹ؟ کیوں نہیں. ساجد نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو یہ کام کر سکتا ہوں. کین یو سیل اے شپ؟ کیا تم بحری جہاز چلا سکتے ہو. اس آدمی نے ساجد سے یہ سوال بھی کیا کہ تم بحری جہاز چلا سکتے ہو. آئی کین سیل اینی تھنگ. تو ساجد نے جواب دیا کہ میں کوئی بھی چیز چلا سکتا ہوں. دین یو ول گیٹ ٹو چائنا سیڈ دا مین. تو پھر اس آدمی نے کہا کہ تم چین پہنچ جاؤ گے. تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس ٹرانسلیشن کا. لیکن پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی رہتی ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹس باکس میں آگاہ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پھر ملیں گے اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.